Nindot kaayo ang view sa dagat. So nami diri karon guys kay nangabri na pod mi sa tindahan, naninda na pod mi as usual. Hi guys, mayong hapon. So kumusta ang adlaw nato guys nga nagsagunson og kanang ulan tungod sa low pressure hangtod sa nahimo na gyud og bagyo. So si bagyong Kerubin kay naa sa Mindanao area, na siya sa Mindanao dapit. So magamping tang tanan guys. So diri pod sa among sa Visayas, taga kuan man ko taga Bohol. Sige jud ulan-ulan guys. Oy, nya lapo kaayo dangog. So amping hantod karon murag makulimlim ang kalangitan. Silamig kaayo mag-swimming guys. Swimming. So hapit na Christmas break sa ko ang anak. So ang ubang eskwelahan kay nag-Christmas break naman na ilang Christmas party. So sa public school like sa ko ang anak is karon pang 20 karong Friday puhon. So nindot ang dagat karon guys, linaw siya. Beautiful. Nindot kayo ang dagat. So, mao na ni akong update karong adlaw guys. Bye-bye ug amping tang tanan.